وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا شرائع الإسلام وبين لنا الأحكام على لسان حبيبه محمد سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالسعيد من وفق لاتباعه، والشقي من خالف هديه وأعرض عن اتباعه وعن أتباعه. فنسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع حبيب محمد، وأن يحيينا على محبته واتباعه، ويميتنا على هديه وملته وسنته، ويحشرنا في زمرته بعافية وسلامة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. العالم العلامة الفقيه الحبيب Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan syariat, aturan dan menjelaskan hukum-hukum kepada kita dengan perantara lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntung bagi mereka yang paham, mengerti akan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikutinya, mengikuti petunjuk ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula celaka dan sungguh celaka bagi mereka yang tidak mengerti hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama, dan tidak mau atau mengetahui tapi tidak mau mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mau mengikuti pula akan pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan taufik, pertolongan oleh Allah, sehingga kita bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita hidup selalu dalam agama Islam, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia pun dalam keadaan membawa cinta, membawa Islam, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ta'atahu fi ta'ati habibi Muhammad. Faman ata'a al-habib Muhammad ata'a Allah, wa man 'asa al-habib Muhammad 'asa Allah, wa man ahabba an-nabi Muhammad ahabba Allah, ومن عظم النبي محمد عظم الله سبحانه وتعالى. فجعل الطريق والوصول إليه من طريق حبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يزيدنا ويزيدكم تعلقا بهذا النبي العظيم ومحبة بهذا الرسول الكريم محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Allah Subhanahu wa taala menjadikan taat kepada Nabi Muhammad maka sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Nabi Muhammad maka sama dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad maka sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita bertambah cinta, hati kita bertambah kuat ikatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dallana sallallahu alaihi wasallam ala kulli khair. Ma fi salah dinina, ma fi salah dunyana, ma fi salah akhirana. Fajazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khayra ma jaza nabiyyan an ummatihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menjelaskan, menunjukkan kepada kita segala kebaikan. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
telah menjelaskan kepada kita hal-hal yang menyimpang agar kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW beliau adalah jalan satu-satunya agar kita mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa amarna Rasulullah SAW بالتراحم فيما بيننا إذ الرحمة سبب للرحمة، فالتراحم بين المسلمين بينهم البين سبب في نزول الرحمات الحسيات والمعنويات. وما منعنا الرحمات الظاهرات إلا والباطنات إلا لما نزع التراحم بين المسلمين بعضهم البعض، فالكبير ما يرحم الصغير والصغير ما يوقر الكبير، فأي شرائع الإسلام قد بقيت وقد ذهبت الآداب والأخلاق. Dan di antara ajaran Nabi kita Muhammad SAW yaitu kita disuruh untuk saling menyayangi. Saling menyayangi ini akan menjadi sebab kita semua akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara zahir maupun batin. Tetapi sebaliknya, tidak adanya rasa kasih sayang yang tuha kada menyayangi nang anom kada hormat kepada yang lebih tua, ini tanda sudah berkurangnya rasa kasih sayang. Ketika rasa kasih sayang sudah mulai redup di dalam hati hamba, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rahmat zahir maupun rahmat batin. Jadi jikalau kita ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala zahir batin, maka tanamkan di dalam hati kita rasa kasih sayang terhadap sesama. طلب الرحمة إنما هو من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدتنا فاطمة الزهراء أن تستغيث بالرحمة لهذا الوجود، فقال لها قولي اللهم إني أستغيثك برحمتك، ورحمة الله هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. علمها هذه الدعوة، علمها لأحب الخلق إليه. Dan di antara cara supaya dalam hati kita ini ada rahmat, kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu kita meminta kepada Allah. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW kepada putri tercinta beliau, Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha, Rasulullah berkata, bacalah wahai putriku, Allahumma birahmatika astaghith, ya Allah, dengan rahmatmu aku meminta tolong. Jadi kita minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat yang dimaksud birahmatika dengan rahmatmu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila li sayyidatina Aisyah, ma a'jab ma ra'aiti min amr Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. لأن أمهات المسلمين يطلعن في بيوتهن من أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يطلع عليه غيرهن لما يحصل في حجرهن من علوم من نفائس لم يطلع عليه أحد إلا أمهات المؤمنين. فسئل سيدتنا عائشة عن أعجب شيء رأته من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, ada yang bertanya kepada beliau, apa hal yang menakjubkan yang pian lihat dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa ditanya Sayyidatuna Aisyah, istri beliau? Karena Sayyidatuna Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama beliau di dalam kamar, mungkin sahabat-sahabat yang lain tidak tahu, tapi karena istri tentunya lebih tahu daripada sahabat yang lain, sehingga ditanya Sayyidatuna Aisyah, apa hal yang paling menakjubkan yang pian lihat
dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقالت سيدتنا عائشة في ليلة من الليالي وكانت ليلتي قال يا عائشة أتأذنين لي أن أصلي لربي؟ يستأذن من زوجته، لأن من عنده أكثر من زوجة لابد أن يقسم بين الزوجات، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يوجب الله عليه القسم بين الزوجات، مع هذا قسم بينهن بالعدل. فقالت له يا رسول الله أنني أرغب في القرب منك، لكن ما دام هواك مع الله فإني أوثر هواك وما تقر به عينك على هوائي، لأنه يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. فأذنت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوم بين يدي مولاه. Di satu malam, kata Sayyidatuna Aisyah, yang mana malam itu adalah malam giliranku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bini Rasulullah ada beberapa istri Rasulullah, dan malam itu adalah malam giliranku, kata Sayyidatuna Aisyah. Di malam tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepadaku, wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkanku untuk melaksanakan sholat? Nah, jadi Rasulullah izin kepada Sayyidatuna Aisyah untuk melaksanakan sholat, karena malam itu malam giliran Sayyidatuna Aisyah. Meskipun ini secara hukum untuk Rasulullah SAW, beliau meskipun punya beberapa istri itu kada wajib, misalnya malam itu bergantian itu kada wajib. Nah, ini bahkan melebihi daripada itu, Rasulullah SAW untuk sholat pun beliau minta izin kepada Sayyidatuna Aisyah. Nah, adapun untuk kita, misalnya begini lebih satu, misalnya bang lah, menuani juga. Nih misalnya, maka harus adil kata Habib. Maka bagian malam harus adil. Nah, kemudian Sayyidatuna Aisyah mendengar Rasulullah SAW minta izin untuk melaksanakan sholat di malam, yang mana di malam itu adalah giliran bagian Sayyidatuna Aisyah. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, wahai Rasulullah, ulun ini sebenarnya hendak benar dekat dengan pian, tapi karena kecintaan pian, keinginan pian itu untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cinta pian, keinginan pian ulun lebih utamakan daripada keinginan ulun. Silahkan pian sholat. Dan memang kebahagiaan, ketenangan, ketentraman Rasulullah itu yang paling tinggi adalah ketika Rasulullah SAW lagi melaksanakan sholat, sehingga beliau mengatakan ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan ketenanganku, kebahagiaanku ketika aku sholat. مع أن أحب الأوقات إليه إذا دخل بالصلاة، إذا أحزنه أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا قامت علينا أمور مهمة أشكلت علينا، احترنا، خفنا، ماذا نفعل؟ نفزع إلى الصلاة، نحسن الوضوء ونسبغ الوضوء، ثم نقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى ونصلي لله سبحانه وتعالى بنية قضاء الحاجة، فيقضي الله الحاجات ويفرج الهموم ويكشف الغموم، لأنك التجأت إلى الله وعلمت أن لا ملجأ منه إلا إليه، وعلمت أنه لا يغفر الذنب إلا هو ولا يقضي الحاجة إلا هو، فيفرج الله ما بك من هم وغم ويقضي حاجتك. فلهذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة قضاء الحاجة، خصوصا إذا نزل بنا غضب، فإن الإنسان لا يملك نفسه عند الغضب فلا يتكلم، خصوصا sama istri
إذا تنازع وياه فلا يبقى معه، يخرج، لأنه إذا تكلم بالغلط ربما يحصل الفراق والعياذ بالله، وإذا فعل الغلط فيمسك عن الكلام وعن الفعل حال الغضب. فماذا يفعل؟ يتوضأ ويسبغ الوضوء ويدخل في الصلاة، يكلم الله، يحدث الله، يسأل الله، يطلب من الله سبحانه وتعالى، فإنه ما خيب دعاء سائل إذ قال سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، فهو الذي أمر بالدعاء وهو الذي وعد بالإجابة صلى الله سبحانه وتعالى كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Rasulullah itu paling senang jikalau masuk waktu sholat. Itu paling senang, paling bahagia, paling suka Rasulullah itu ketika waktu sholat masuk. Dan Rasulullah SAW ketika menghadapi ada perkara penting, ada hal-hal problem, ada masalah yang besar, maka solusinya apa yang dilakukan Rasulullah? Yaitu jalan keluarnya, solusinya itu beliau dengan melaksanakan sholat. Dan inilah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Jadi kalau kita ada masalah, kalau kita galau, sedih, banyak masalah, maka solusinya apa? Laksanakan sholat. Sehingga ada sholat yang diajarkan Rasulullah, yaitu sholat qada'il hajat. Sholat supaya hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berwudu dengan baik, dengan sempurna, kemudian sholat, minta, berdoa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini penting, sholat ini ketika kita dikuasai amarah kita, lagi cekcok, lagi bakalahi lawan bini. Nah, misal lagi bahual lawan bini. Nah, maka ketika emosi, kata Habib, lagi marah suami istri, maka terutama yang lakian jangan mengucapkan apa-apa dan jangan melakukan apa-apa. Kenapa? Karena ketika marah itu pasti ucapan ini kada terkontrol. Akhirnya apa? Bisa tak ucap cerai, bisa tak ucap talak ketika marah. Nah, begitu pula mun bertindak ya bisa apa? Bisa salah ya. Dari tempat, pindah dari tempat kita marah, keluar. Nah, dan ambil air wudu, kemudian lakukan sholat. Nah, ada malakan gitulah. Adalah pian ketika marah ya Pak. Ada peningkat lagi sembahyangnya lah. Hamuk tuh Pak. Hamuk ya lah. Nah, jadi ketika marah, jar Habib tahan mulut. Tangan ditahan, mulut ditahan, tinggalkan aja dulu satu mat. Jangan belawasan tinggalkan oleh Yohana. Tinggalkan satu mat, laksanakan sholat. Apa masalah kita? Apa yang membingungkan kita? Minta kepada Allah. Curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun masalah kita, apapun hajat kita, jikalau kita betul-betul bertawajuh, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah sebesar apapun akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala jalan keluarnya. فأذنت سيدتنا عائشة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقام إلى الماء وأصبغ الوضوء صلى الله عليه وسلم وقام يصلي لمولاه سبحانه وتعالى وأطال القيام وسجد وبكى لله سبحانه وتعالى حتى تبللت لحيته وتقطر منها الدم من شدة البكاء، ثم قام وصلى وسجد لله سبحانه وتعالى وأطال السجود حتى وبكى وسال الدمع حتى التراب تبللت من دمع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن محل السجود محل القرب من الله. قال تعالى واسجد
واقترب، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه إذا كان ساجد خاضع، لأن السجود خضوع تذلل لله سبحانه وتعالى. فذاك عند الخضوع والانكسار والتذلل تكون أقرب عند الله. لما ينكسر القلب، ما دام في قلبك كبر، ما دام في قلبك عجب، فأنت وإن كنت في الصلاة فأنت بعيد عن الله. متى تكون قريب من الله؟ إذا تذلل قلبك لله، خضع لله، انكسر لله، فحين تكون ذلك، فلأنك عند السجود تضع أشرف الأعضاء على الأرض تذللا لله، فحينئذ تكون أقرب ما تكون من الله. لهذا قال واسجد واقترب واطلب القرب بالتذلل والانكسار لله سبحانه وتعالى. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan sholat di malam tersebut, maka Sayyidatuna Aisyah mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bangkitlah Rasulullah mengambil air wudhu dan beliau berwudhu secara sempurna. Kemudian beliau sholat, beliau lama berdirinya, dan ketika beliau sujud pun dengan sujud yang lama, khusyuk, dan beliau menangis. Saking menangisnya Rasulullah SAW itu air mata bercampur darah yang keluar dari mata Rasulullah SAW sampai jenggot beliau dan lantai atau tanah tempat sujud beliau itu pun basah dengan air mata dan yang bercampur dengan darah. Ini menunjukkan Rasulullah SAW beliau sangat merendahkan diri beliau, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu memang sebenarnya, dan ini menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika sujud. Nah, tapi sujudnya bukan sekadar sujud dahi kita sujud. Jadi kita meletakkan anggota paling mulia ketika sujud, yaitu dahi. Nah, tapi bukan sekadar diminta kita untuk meletakkan dahi, hendaklah hati kita, jiwa kita pun sangat-sangat merendah, merasa hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala wasjud waqtarib, supaya benar-benar dekat kepada Allah, maka sujudlah dan engkau pasti dekat kepada Allah. Bukan sekadar sujud dahi, tapi hati pun sujud, merasa hina, merasa rendah. Tetapi kata Habib, kalau sekadar dahi kita sujud tetapi kita masih merasa hebat, dalam diri kita sombong, merasa punya pangkat, nah, maka apa? Maka meskipun sujud, ketika hati masih sombong, ketika hati masih merasa hebat, maka itu belum dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فبقي على هذه الحالة يناجي مولاه والدمع يتحدر من عينيه صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الصبح، في صلاة الصبح، فرأى على هذه الحالة في التذلل لمولاه سبحانه وتعالى، وهو العبد المخصوص الذي خصصته عنايته خلاقه، وهو العبد المحبوب الأكبر عند الإله الأكبر سبحانه وتعالى. يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأتم نعمته عليك وهداك صراطا مستقيما. فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ ربي أعطاني، ربي أنعم علي، أجحده أم أشكره؟ زيد في طاعته ولا أنقص؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أعطاك الله الصحة، أعطاك الله المال، تستعملها في معصية الله ولا تستعملها في طاعة مولاك؟ لأنه أنعم عليك بهذه النعمة، ولو شاء لسلبها
لكن للأسف في هذا الزمان كثير من الناس أنعم الله عليهم بالصورة الحسنة استعملها في مغازلة ومهاواة النساء الأجانب. الصوت الحسن فلم يستعملوا في تلاوة القرآن ولا في الصلاة على حبيب الرحمن، واستعملوا في الأغاني الماجنة المبعدة عن الله وعن رسوله. أعطاه المال الوافر فصار يؤذي الناس به ويتكبر على الناس ولا يتصدق على الناس ولا يرحم الناس بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجحد والعياذ بالله. فالجحد يسلب النعم، والشكر يبقي النعم من المنعم، بل وتزداد وتزداد وتزداد، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terus sujud dan terus sujud sambil menangis, yang mana air mata beliau bercampur darah sampai tiba waktu subuh yang ditandakan dengan kumandang azan daripada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Maka ini yang membuat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beliau sangat takjub, sangat mengherankan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau berkomentar, Sayyidatuna Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu, sekarang dan akan datang? Dan memang Rasulullah tidak punya dosa. Maka apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah memang memberiku jalan yang benar, aku dijaga daripada kesalahan dan dosa. Tetapi kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Tetapi apakah aku tidak mensyukuri hal tersebut? Ketika Allah menjagaku daripada segala dosa, Allah selalu membimbingku sehingga aku selalu berada di jalan yang benar. Apakah aku tidak bersyukur dengan hal-hal tersebut? Tidak, kata Rasulullah, aku mesti syukur. Syukurnya Rasulullah bagaimana? Dengan sholat, sujud yang lama yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti ini seharusnya pula kita ini alhamdulillah diberi sehat, diberi harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya kita tambah syukur. Tambah syukur artinya tambah taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebaliknya. Tambah sehat, tambah sugih, tambah banyak hartanya, tapi apa? Digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, kata Habib, hati-hati yang kesehatannya digunakan untuk maksiat, hartanya digunakan untuk maksiat, itu bisa saja tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang sangat disayangkan sekarang ini, mungkin ada di antara kita ketika diberi Allah Subhanahu Wa Taala nikmat punya wajah yang tampan, punya wajah yang cantik, tapi digunakan untuk menarik perhatian lawan jenis. Pada akhirnya berpacaran kah ya Habib? Ini maksiat, tidak syukur kepada Allah. Punya harta untuk gaya-gayaan, untuk bangga-banggaan, untuk disombongkan. Punya suara yang indah, punya suara yang baik, bukan digunakan untuk memuji Nabi, baca Al-Quran, tapi digunakan untuk bernyanyi. Yang mana nyanyian yang bisa membuat jauh dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya, kata Habib, ketika punya suara yang indah digunakan untuk baca Al-Quran, untuk baca qasidah memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika punya harta jangan disombongkan, jangan dipamer-pamerkan. Hati-hati, bisa diambil Allah Subhanahu Wa Taala, tapi gunakanlah harta yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Untuk membantu dan peduli terhadap sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ujian, punya sehat, punya harta, punya kelebihan, itu ujian. Syukur atau kufur terhadap nikmat yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kufur terhadap nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka hati-hati, bisa diambil
Allah Subhanahu wa taala, tetapi jikalau kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, maka nikmat yang ada akan tetap ada, bahkan nikmat tersebut ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin. Syukur qaidun lin-ni'am al-mawjudah wa saydun lin-ni'am al-mafqudah. Wallahu yuwaffiqna wa iyyakum li sarf ma an'ama Allah bihi 'alaina fima khuliqa li ajlihi wa yaj'al kulla ni'matan an'ama Allah biha 'alaina masrufatan fi ta'ati Allah wa fi ta'ati habibihi Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan syukur maka nikmat yang ada akan tetap ada, dan dengan syukur nikmat yang belum ada akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yang menggunakan segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah untuk hakikat kita diciptakan, untuk tujuan hakikat kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya sadar, mengerti tujuan hidup kita, yaitu semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah kepada kita. Mudah-mudahan ditolong, dibantu oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Di soal ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan, kata Habib, silahkan. Yang hendak ditanyakan silahkan. Bahasa Banjar aja loh, apalah masih bahasa Arab ya. Allah yahdina bi hudahi wa tawallana bi walihi wa yahmina bi himaya wa yar'ana bi ra'ah wa yaj'alna mimman ta'ahu wa sabahu wa la yaj'alna mimman khalafa amrahu wa 'asah ya hayy ya qayyum. Ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq وتوبة قبل مشاهدة ومغفرة بعد الموت وأمانا الجواز على الصراط ونصيبنا الجنة وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا أغيثنا به رحمة من تغنينا بها من سواك. آمين. وصلى الله تعالى على نبيك المصطفى سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صلاة الإشراق 2 ركعات عشان نحوز الحجة والعمرة التامتين صلاة إشراق berjamaat. Sembahyang Isyraq ya Bibla, supaya kita dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Berjamaah sembahyang Isyraqnya dalam Habib.